নায়ক ছিল, তার আর্টিস্ট, তার নাম হচ্ছে আমির খান। বইটার নাম দিয়েছিল পিকে। আমি একটা ক্লিপ দেখেছি, সেই ক্লিপে बोलचे जो मेरा लॉकेट था वो चोरी हो गया, भगवान के पास मांगोगे तो मिल जाए। से गया একটা দোকান থেকে ঠাকুর কিনছে, ঠাকুর দেখে নামিয়ে বলছে ভগवान हमको बड़ा भूख लगा है, कुछ तो दे दो। তো ভিখারিকে অনেক লোক ভিক্ষা দেয়, ও ভিখারির লাইনে বসে এটা চাইছে, তো একটা লোক তার হাতে সিঙ্গাড়া দিয়ে চলে গেল। কি বললাম? সিঙ্গাড়া। तो ये देख ले, अरे भगवान ने तो हमारे बात सुन ली, मैंने मांगा और भगवान ने हमारे हाथ में सिंगाड़ा दे दिया, समोसा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो काम होने लगा, এরপরে নামিয়ে বলছে ভগবান मेरा रिमोटिया दे दे। তারপরে দুই তিনবার বলার পরে কাজ হলো না। এইটাকে নিয়ে গিয়ে তার দোকানে, যে দোকানির কাছে কিনেছে, তাকে বলছে भैया ये तुम्हारा भगवान काम नहीं कर रहा, देखो तो कोई डिफेक्ट है क्या?